सुं तिनी प्रेस मीट आरम्भ खालामनो आगेयाव आं जत मीडिया ताकु दङ आं जोंनि जॉइंट मुभमेंट कमिटी एगेंस्ट CAA नि पक्ष থেকে যতন যিনি খাবাংনি হামবাই আফারো নরক জনজরানি মানি বাগৈ যিনি যে CAA नो তুই যিনি নাহারমু जों त्रिपुरा हावो जे पॉलिटिकल रिजनल पॉलिटिकल दल रक दं सिनि नाहारमु नरकनि बिसिंतै जों सिनि हानि जत्त त्रिपुरा सारकनो साख्लायनाय मुसलमानि न नरक आवाय खालायनाय बागै नरक दिनि फाइमान दाबायगा नरक जिनि खाबांनि हामबाय आफार जों थांनाय 25 तारिख इ मासनि मे मासनि 25 तारिख जॉइंट एक्शन कमिटी खाका TSP नि उद्योगे जों रिंखा विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी नि रिंखा NGO रंनो रिंखा बाक्सा बा फाइलिया बाक्सा फाइका फाइना रंनि बिसिं जों अदिनो टोटल जों मेम्बर मानजाखा 18 जन विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी नि खरकसा खरंनि के फाइका अबरंनि बिसिं INPT फाइका तारपरे स्टेटहुड डिमांड कमिटी नि बरबो फाइका किछु NGO फाइका NGO नि मुंरक आसन साखलायलिया तारपरे YIPFT त्रिपुरा लैंड अदल निबो बरबो फाइमानजा फाइका जों TSP नि उद्योगिया अदिनो जों डिटेल्स आलोचना खाइका जे CAA त्रिपुरा हाव लागोंना नाय दङ सामंग थेबाजां नाय दङ अब जदि त्रिपुरा हाव इमप्लिमेन्ट खांखाय सिनि त्रिपुरा सारमनि बागै बोसोक बिरिमान नांनाय बोसकांनि सालो सिनि नेक्स्ट जेनारेशन नो যেভাবে কমরে থাঙ্গা সেই 1947 থেকে ভারত স্বাধীনতা আমমানি পর থেকে সুমুখা ত্রিপুরা হাওয়া এমনভাবে ইনফ্লাক্স সংখ্যা এমনভাবে ফাতানি বড় হাবকা হাবতে হাবতে তারপর 1971 নি ওয়ারও হাবকা এরপরে হেঙ্কাই সুমনুগো আবংকাই লিগেলি হাবমানি সে ইলিগেলি হাবমানি বসুককে হাবই দংখা তিনি ত্রিপুরা হাওয়া जों সিনি ত্রিপুরা সারক মাইক্রোস্কোপি माइनरिटी हंगै थांगा जों एकदम किसिसा हंगै थांगा सिनि एक्सिस्टेंस एवं सार्वाइवल नि प्रश्न हंगै थांगा तिनि आबनि बागै जों मानसका गुबुन राजनैतिक दल रक जे राजनैतिक दल रक जों आशा खालामनानै सिनि त्रिपुरा सारकनि अधिकार सिनि त्रिपुरा सारकनि थांगै दंनानि जे अक सिनि अधिकारी हाव इ हानि भाषा हंगै बरक अ राजनैतिक दल रक सिनि खरांति सावनो CAA नि बिरुद्धे जों खासमानि किन्तु त्रिपुरा हाव केउ तिसानाय करे एकमात्र TSP जों उद्योग नाखा विभिन्न रिजनल पॉलिटिकल दल चिकुनसा कत रंग जों रिंगै आसोकलायखा एवं जों दिनै हायना हाय तेबिसा सेकेंड मीटिंग दिनै 31 तारिख मे जों आसोकलायखा आसोगै जों डिसिजन नाखा जे आगामी 10 जून नि बिसिङाव जों चीफ सेक्रेटारि बाय जोंनि माननीय गवर्नर त्रिपुरा हास्तेनि बनसों मेमोरेंडम रनाय CAA नो तयै जाहाथे त्रिपुरा कोनो लागू खालायातै CAA नो इमप्लिमेंट खालायातै बाक्सा बासाव जे CAA नाकि एडिसियो लागू होंगिया हैं अब CAA नि आइन प्रोविजन दंखाना किन्तु सिनि प्रश्न सिनि जॉइंट मुभमेंट कमिटी नि प्रश्न जदि त्रिपुरा हाव CAA नि बिसिंतै जदि फर एग्जाम्पल 30,000 बरक हाबै दंखांखाय फातारनि যারা বাংলাদেশ থেকে ফাইনায় বা পাকিস্তান থেকে ফাইনায় বা বিশেষ করে আফগানিস্তান থেকে ফাইনায় করে বেশিরভাগ বাংলাদেশ থেকে ফাইনায় CAA नि बिसिंतै যারা অ্যাপ্লিকান্ট যারা দরখাস্ত রগে হামনে চেষ্টা খাইনার বরক যদি হাবকা হাंखाय বরক ওয়াইসা যদি ইন্ডিয়ান সিটিজেনশিপ হই থাকা হাंखाय বরকনি অধিকার দङ भारतनि जे কোনো জায়গাयाव बेरायनानै थाङै नक थाङै दंनानै ओंखे जों बाहायखि पुइतो खालामनाय जे बरक एडिसियो हाबै मानलाखिनै एडिसिनि कोनो নিজস্ব मेशिनारि करे प्रशासन करे जे बरक CAA सिटिजनशिप मानै त्रिपुरा हाबका बरक एडिसियो थाङै हाबमागालाखिनै बन प्रोटेक्शन लानानै एडिसिनि कोनो क्षमता करे সুতরাং আবজাস লুক দেখানোছে চিনি বরগনো বুতুয়া সানাमै যে নরनि बागै खायसे आइन दङ इ CAA बिसिङनो खबजाकजाक जे एडिसिनि एडिसिनि एड्रेसनि बिसिंतै बा एड्रेस रवै कोनो बांलादेशनि फाइनाय CAA नि बिसिंतै सिटिजनशिप मानानि चेष्टा खालामनाय बरम रिजागा लाखिनि जे सामानि दिनै আগরতলাनि एड्रेस पं दं मोहनपुरनि एड्रेस पं दं एक কথায় त्रिपुरानि एडिसिनि বাইরে যে एरिया दं जनरल एरिया
ও এড্রেস বিশিং তৈ এপ্লিকেশন সাবমিট আইব বরক যদি সিটিজেনশিপ মান খাঙ্কাই বরক এডিসিও থাকলে তংনাই বরক না প্রটেকশন খাইনি বা বরক নি বৈশাখ কোনো সিল বুঝাক করে বরক সিএ নি বিশিং হাবলি নাই আবনি বাদে সাংঘাতিক ভয়ানক ভবিষ্যৎ যিনি কিরিমা সিংসা যিনি থিনাং ভাই দङ যিনি বরক কমানানি লানো থাকি একদিকে দিনের পর দিন অবৈধভাবে হাবই দङ বরক অন্যদিকে বৈধভাবে আরও বরক দানানি যিনি হাওয়া দানানি চেষ্টা চলি দङ আবনি বাদে जों স্টেপ বাই স্টেপ আন্দোলন খাইনাই এরপরে খাই গভর্নরनो जों মেমোরেন্ডাম রমানি পড়ে তারপরে যিনি চিফ সেক্রেটারি মেমোরেন্ডাম রমানি পড়ে जों সারা ত্রিপুরা রাজ্য অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পিং খাইনাই এবং লিফলেট ডিস্ট্রিবিউশন খাইনাই যে সজাগ গঙ্গৈ ত্রিপ্রাসারাव যিনি দফাनामा थांनानैखाय जों मुभमेन्ट मा आन्दोलन मा खायनाय जों सिए কোনো প্রকারে ত্রিপুরা হাওয়া जों বাস্তবায়ন খাইনাय रिया আবনো তুইনসনি ডিসিশন দিরিনি জয়েন্ট মুভমেন্ট কমিটিও যতন হামবাই তাবক আं অনুরোধ খাইনাय যিনি সিনিয়র লিডার বিसिङाव दा दिनेश नटिसा कमनार दिनाय ताकु रौनक जतना हामबाय चिनि सीए मुभमेंट एगेंस्ट सीए मुभमेंट कमिटी पक्ष থেকে और टीएसपी नि सिनियर मोस्ट चिनि सद्य एडवाइजर चेयरमैन वाइस चेयरमैन उपस्थित सद्य विजय देवबर्मा श्री बुद्धिराज देवबर्मा सह चिनि इयुथ नि गरब दङ जों चिनि दफानि एक्जिस्टेंस बे सार्भाइवेल नि बागै जे लड़ाई बा चबा खाइफिमानि चिन्म पुइलाया 1967-68 सालाव जों इतिहास नुगौ जे जाति जनगोष्ठी बिनि कृष्टि संस्कृति कमायथांनानि ठीक आफ्रुनो 67-68 जन्म नागा टीयूजेस तत्कालीन टीएसएनबी टीयूकेएस टीएसएफ सम्मिलित दीर्घ बছর आंदोलन खाइफायै हयतोबा कृष्टि संस्कृति रक्षा खाइमे एफानो अबनि मूल्यायन बा अनुभव एक रेनेसास जों सृष्टि खाइमे त्रिपुरा हाव 6 शिड्यूल मांगा जेने लाइथानाय नेतृत्व रिथानाय दफानो बंनि नेतृत्वे आहायफानो जों स्वयं सम्पूर्ण बा सिक्योर फील खाइमायाखौ जों दा जराबो टोटली इनसिक्योर सालकजा किजा सगां चिनियो जे स्केडार दंमानि आंचलिक दल आबनो थामसा हेनिनाय त्रिपुरा मथा खाइनायखौ त्रिपुरा मथार कोनो अज्ञात कारणे जे ताबुक सीए लागू खाइनाय बरक बायनो याग मिलिनाय बर एक चुक्ति स्वाक्षर खाइफैका जे चुक्तिव स्पेसिफिक कोनो निनि अस्तित्व रक्षानि कोनो उल्लेख रई 7 दफा मत दङ आरो भारतनि संविधान मुताबिक जे राइट दङ संविधानाव आ राइट दङ बरक तुइ फैयो आरो कोनो स्पेसिफिक एनालाइसिस गरै अब बुब्रु इमप्लिमेन्ट नंनाय हिमालय कमिटी गठन खाइजोंनाय फं कमिटी गठन खाइमानि परे इमप्लिमेन्ट खाइजोंनाय किन्तु आरो अर्थनैतिक दङानो शिक्षानि बेपार दङ लैंड राइट दङ लैंड राइट नि बबा हाइलैंड जेटा चिनि लैंड रेस्टोरेशन जेटा इमप्लिमेंट खाइमानि आबोदा तैसा जन्नो तैसा किफिली रिपिनो इमप्लिमेंट खाइजोंनो आबरनि कोनो उल्लेख करे एको गे चिनि अर्थनैतिक तै नों बाहायके डेभलपमेंट खाइनाय इतिहास ब इतिहास न इतिहास तो चिनि इतिहास अलरेडी दङ ब इतिहास न नों रक्षा खाइनाय आबरनि कोनो स्पेसिफिक करे बरं चिनि
ইউথনি যে একটা এনার্জি চিনি যে আন্দোলননি যে একটা বরফনি ফার্দার এনার্জি যে जों সংগৃহীত খাইयै ত্রিপুরা মথা খাইমানি ইউথনি এনার্জি সম্পূর্ণভাবে বিনি ব্যাকবোন সবাই রেজাকা বাইকে সবাই রেজাকা হিমালে কলা পাতাও বরফ সই খাই কাপেকা যতদিন না পর্যন্ত কমিটি ইমপ্লিমেন্ট খাইয়াছা কমিটি গঠন খাইয়াছা বংনি বুকুক তালাসে রিজাক দंनाय তাবংনি নগ হরফান সুনুজে দंथं নেনে अरवा सीए लागुबां खायजाक दं बक्ते बुकुक खुलुमनानै राइट बं थानि करिखा जों कग्रं न अबा हायरं न जों रियलाइज खाइ न जों शुरू থেকে न जेने जों टीएसपी যখন রিভাইভ খাইनेन बाध्य दंखा जे टीएसपी नि बाय मिलिउइनायसे एडिसि दखल खाइमाने किन्तु बिनि যখন डिमान्ड जे एम ऑब्जेक्ट যখন डाइभार्ट दं थाका आफुरनो जों सरे थाका सरे वै जों टीएसपी नो रिवाइव खाइना नायका टीएसपी सिमिब एनाबिया आंदोलन खाइना थातानि विक्षिप्तभावे ताकबो अनेक आंचलिक दल जेनि तिप्रासा बेस आंचलिक दल दं दङ जों ओ टीएसपी रो कबकमा भाई তিনি একটা মুভমেন্ট জয়েন্ট মুভমেন্ট কমিটি একটা গঠন খাইজাকা ও কমিটির লক্ষ্য থামো जों साव जोंना भुल व्याख्या खाय तागो बुजोंना नायो नंगौ सिगांसे साखरि गाबो नों चुप खाय दंनागाबा दंनिता 6 मास दानि नाबो कमिटि खायजाकनो नों कय मास परे कय बছর परे बुकु खुरगलानो आबनो जों वानसुगि दंगैचु गया नों ताम साका निनि सुप्रीमो मथानि साका एडिसिओ आबो एप्लीकेबल लिया आबो इमप्लिमेंट उंगला आरे निनि 6 शिड्यूल बिसिगनो आरएफ प्रिजार्व फरेस्ट सोशल फरेस्ट आरएफ से जदि उसगांनि फाइनाय केबो नुगिया डेली इनफ्लक्स दङ सराउंडिंग बांग्लादेश डेली इनफ्लक्स ले दङ और आरएफ से फाइ दखल खायै दं बायका नों उसगांगो सपोर्ट ना हारो फरेस्ट डिपार्टमेंट नि यागो ट्राइबल एफेयर नि यागो बुकुक थाकचा खलंनानै बंनि क्षमता गरै ट्राइबल न फालिक जागा এই খাই যদি চিনি ত্রিপুরা सरंनो आइ गाय थकायै नेतृत्व रिरिवै थानसा हिनै थाखाय ত্রিপুরা सरनि अस्तित्व रक्षा खाइमांला जों म बयसब आह्वान नारगो ताबुनि युथ न ता फालजाक थं बइसे नंग न एनकारेज रिफान बुकुक बन्द खाइ दंनि नै बुकुक बन्द खाइ तनै निनि अस्तित्व न नों रक्षा खाइमाया काजे बुकुक खलंनाय राइट आनि दङ निनि सेकरि फान नों दुइटा न सीए एक्ट खाइकाम गभर्नमेंट ओ गभर्नमेंट न चिरस्थायी गभर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल खाइ थाङाना आबो कग्या किंबा रूल खाइबन थांमानो आइबानो आं बीइंग ए सन ऑफ सॉइल आनि प्रॉब्लेम आं अरवा आनि एक्जिस्टेंस बिलु बुंना नाय दं थाने आं कक सालिया आं तिनि नों मीडिया बायनो खिसिका फिगुंगो नों खिसिकबो आया हिया गायतो आं किछु खायना गरै आं दिनेश दबन माने नों लागु खायाबा इमप्लिमेंट खायाबा जेबा सादि नों और जबरदस्ती खायै आं बाय आलोचना खायै आं अरनि सन ऑफ सॉइल बाय कंसल्टेशन खायै आलोचना खायै नों म लागु खायमै याबले आं असुबिदा कोंना आं तां सायै दंनायबा नों तिनि तेबो 1 कोटी 30 लक्ष बरफ दङ बांग्लादेशो तिनि अरनिनि जे भारसाम्य ताबुक जे अवस्था दङ दिनै एकर्डिंग टू दिनै दिनै इंगनि परिधि डेमोग्राफी बिनि मुंखौ नष्ट थानो 33,000 हाबबाय दं आं 1 कोटी कंनो सालिया 30 लक्ष सालिया 30,000 नो जदि नोंगर रिरिखाय चिन अवस्था बजागा थांखायनो आबो चिनि बुकु खलंना दरकार दिनै बरक बीजेपी तंग सानाय बीजेपी थांबायै नेक्स्ट इंडिया एलायंस गवर्नमेंट पार्टी इन पावर ऑफ 5 जों बुकु खलंनाय जों आबो सिमिया अन बागै त जों स्टेटुट सानो आबो तो चिन जुक्तिगता दङ जों तांनि स्टेटुट मा सानखाबा नों 1980 सालाव 6 शिड्यूल सानो नि नर परिकल्पितभावे तत्कालीन लेफ्टिस्ट और 1980 नि जून भायोलेंस सुमना प्ले
ভয়াবহ একটা এথনিক ভায়োলেন্স থাকা দাঙ্গা এনকা অরব নং সাইমান দङ सिक्स शिड्यूल लिरनानै बाय दं गा जागाव तत्कालीन प्रयात प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अर नों सि दङ जों जेखाने चिनि आंदोलन अब्याहत दिनै प्रद्युत किशोर हयতো नों बाय शासक दल बाय मिलिनाय सरकारा हाब थाका बिनि बुकुक बन्द दङ बिनि सीए बो दरकार ग्रै निनि दै त्रिपुरा लाइन इशू आरो किछु ग्रै आरो स्टेटहुड बो कोनो किछु ग्रै आरो आइनि तो যত তো প্রদ্যুৎ কিশোরনি উতুং উতুং থাইয়াবলে যত তো जों ত্রিপুরা মথা যারা দंनाय जों बंनो जों बाद्रिउइनो खाइबले जों बंनो नुस नहनि आरो बिरांगलनि क्षमता करै जों बाचा आंदोलन खायनानै बिन सय दङ आरो बंनि 6 मास दा बन्द ना 12 मास नि बागै सय खाय काप गाबचिन नायना बेपाया तिनि अनिमेश देबरमानो रिरिखा कलापाता मिनिस्टार फरेस्ट डिपार्टमेंट नि मिनिस्टार बुद्धि मिनिस्टर बो कक थाइसा सारायगनि फरेस्ट डिपार्टमेंट नि बांग्लादेशी फायै आस्थाना खायतों दंखा दखल खायै आबो बड़ोसे सोंदि बर नंबा सोंनो सोंतों सी अलरेडी उंगो लागु थाका नक सामनो रिनाने जों रिनानि जागा दङ सिनितेबो नों सुदो नरेंद्र मोदी नो आशा खायै भारतबासी रो ताकलाय इलेक्शन खाया याकारि रिगला खामु इलेक्शन खाया बबा साइन दङ नेक्स्ट फाइका गाय संविधान से चेंज थानाय भारत कन्स्टिट्यूशन से आरो बेजों बर इलेक्शन नुया सिगां साइटका 400 फाइट बयनाय एखाबा मीडिया रो पाइसबाय कना एखाबा इलेक्शन कमिशन दंनो पाइसबाय कना नेनेबु गभर्नमेंट जे एजेंसीज दंनो पाइसबाय कना भारतबासी तो आबाय थुइ दं याबले इलेक्शन नुलाय कनाबले एगाय सदो फाइपिको आ बीजेपी पावर 400 पार खाइन भारतबासी बर नीरब दास थुई दं थुगलाक जोंबो त्रिपुरा मथानि ककबाय जों 6 शिड्यूल बो साइया त्रिपुरा मथानि सुप्रीमो प्रद्युत किशोर बो नेतृत्व रिवै जों 6 शिड्यूल मान ग्रै 18 बছर आंदोलन खायफेमा ग्रै नों 18 मासो जों लामा करनाइया मंत्री नि जागाय चुपुं दंनाय बरग्या दाबो नंनि आरो कम्पिटिशन चले दङ कय हाजार चुवाक नों मान साब चले साब कबान दामी चुवाक आबोनि बागै त्रिपुरा सा अस्तित्व रक्षा उंला ना आनि उनाय रुगारि पाइलेना बागै नों नै बाजि दंमै फैया कक तेसादे निनि क्षमता दंगाय आबोसे सावो ना आनि क्वेश्चन आमैया निन क्वेश्चन तामसादे आनि क्वेश्चन के सो तबन नो गवर्नर तै चिफ सेक्रेटारि नो मेमोरेंडम बेनाय आमो बाय जे सीए लागों माने मोनम थागजां आकं से आं साव आरो मथाकजां ना मथाकजाया जों तो गभर्नमेंट जोंनि तामा कर्तव्य जोंनि आंदोलन गा मथाके दिखा गाय जों आमतैनो मादा माननो स्टेटहुड सानमा तो बालुखा ए अकं सो स्टेटहुड सानमा आंदोलन बमहाय आंदोलन खायना इनि आरो सोंखाय ना आं साव आमहाय बमहाय आंदोलन खायनि आमसे अबचित म आंदोलन तो स्टेप बाय स्टेप बारे थानाय जेमन भारत स्वाधीनता बा 1 मास बायदा मानबा 18 मास बायदा मानखाबा 18 मास बायनो जदि इंराज रक बाय कम्प्रोमाइज सुं थाखाय जों आरो फ्रीडम माना नागाला खामो जों तो बुइनि फ्रीडम मुंजागो से जुगदु आ जुगरि फुटबल चिन दं एकर्ड दं गारो आ एकर्ड अनुयायी बचिनि राइट दं अनेक बरनो अनेक आमतै चुक्ति साक्कर खाइले फेलेका बाक्साबा 3टा सीट तुइ फेका बाक्साबा निजेनि पेकेज सिमिमा बाय सिलाय याफारि रिखा नगा चुक दंखा आतिबो दं ओंखाय बरक से सिलाय याफारि बंनो स्वाभाविक जीवनो तुफानो त्रिपुरा राज्यते बलंकरि खदिबा बलं हामनाय फाइसुगिया खनाबले आबरंनोबो तुनान चेष्टा खाइ दं आबो तो गभर्नमेन्टनि दरकार बंनो स्वाभाविक जीवनो तुनान बागै आइ पानो जतन स्वाभाविक उं थांगानो आबोनि कोनो ग्यारान्टी के रिमाया चिन्मा आंदोलन बो बर थांसबिनो जों आबनो ग्यारान्टी रिमाया गभर्नमेन्ट नो रिया जों यागार नाया आबसुक ने आरो तब सुबजरा खरबसुक एनजिओ बाय खरबसुक पॉलिटिक्स पार्टी कथालाय न अल जॉइंट मूवमेंट लायक तैसिं सागावले आईएनपीटी फाइका उसका मीटिंग टोटल एनजिओ बाय टोटल टोटल 5 जन যারা স্টেট ডিপার্টমেন্ট তাবুক তো ইনকা বতঙ্গ এই তাবুক আদিবাসী কংগ্রেস থাকা আর
জেনারেল সেক্রেটারি অনিল রিয়াং বড় দङ आदिवासी कांग्रेस আদিবাসী কিছুদিন আগে তো আদিবাসী কংগ্রেস অলরেডি আবো ডিপার্টমেন্ট দংমানি তাবো আদিবাসী কংগ্রেস খাইছিকা বংনি সংশোধন খাই গঠনতন্ত্র দं গা আদিবাসী কংগ্রেস নি পারক দङ অনিল রিয়াং উপস্থিত গাওবা হাই অনেক এনজিও অনেক তারা তাবো যারা চাকরি খাই দङ কর্মরত বরং বছন মরেলি সাপোর্ট খাইজাক অরণ কনভেনার কে সাব তাবো কনভেনার তো চন্দন ত্রিপুরা আপাতত engkai chini nungko tamjiku new state nungko chini Committee. daogur statehood demand statehood demand committee ni daogur botongo bini logo IPF ki আচ্ছা নন মেমোরেন্ডাম যে জমারে না আমি কি না খরচ খরচ থাই না কেউ দল দল থাই তো মেমোরেন্ডাম জমারে না আমার সিস্টেম abo protinidhi thane committee rok tini Committee boss ni, system committee lang na gira committee ni sini committee ni Jedino sing memorandum na adino no lupai. nong lo chalo Kabo busuk borok ban hone dabo kabo sudo boge tie sini tipra ha wasni tiprasani sudo ties bismi khaya ko ge কিন্তু ties pino judino ও হানো যদি কেবো তিপ্রাসা অবন সিনি 1300 লক্ষ তিপ্রাসা দङ borok jotno support khaike जों all movement kaham kaitabo otorga khaiman nai जों nukha 2019 rogo যেভাবে সিএনও দুই মুভমেন্ট থেকে সিনি গুবাগ্রা নংনি মিডিয়ানি মাধ্যমিতে আকাশে সিনি গুবাগ্রানো মেসেজ না কক সানো কাইছে কুইশন খাইनो মুসंग जेफ्रु जों सिनि ज्राइनिया मातो बादि दसराम समनिबो সিএ দুই মুভমেন্ট যেরা খাইজাपुरु सिन आरो ছয়জনা তিনি এই যে তিব্রাসাঙ্গে কিন্তু পুলিশ আকা আপু সিনি ততরা ততুর গিজি গিজি কিন্তু বকক শাখা যখন তিনি পাওয়ার ফাইজা প্রশাসন পাওয়ার খাইমানি পরে কিন্তু তিনি সিএটি অলরেডি ইমপ্লিমেন্টিং থাকা আরও কিন্তু গোবাগ্রাত কিন্তু চুবুং থাকা বকি শুধু পলিটিক্যাল পাওয়ার মান্নানি বাগি যা মান্না বাগি সিন পলিটিক্যাল খাই আবো जों সাইমালিয়া কিন্তু বসাই দङ ফেসবুক লাইভ এডিসি এরিয়াও ইমপ্লিমেন্টিং লা কিন্তু 6 শিডিউল এরিয়াও সি বাংমা জায়গাও ফরেস্ট ল্যান্ড দুই দङ ও ফরেস্ট ল্যান্ড সামনি জায়গা आं बोर्ड कुइसन खाने फरेस्ट लैंड किंतु सेंट्रल गवर्नमेंट जागा किंतु अब सिनि 6 शिड्यूल एरिया आरो न ताबो बर्तमान दं खानि एविडेंस दं पिक्चर एकदम क्लियर आरो गोबांमा सिनि बायरा फायनाय बुनि फाटारनि बरक बुनि दखान बरक हाबै दं आबोनि बागै किसकु जीएस बिसिमि दाय आबोनि बागै जीएस बिसिमि दाय किंतु आबोनि रु खबरना देके आबोनि बागै मुभमेंट खायनाय तिप्रासनो फियक नांगाय যত 1300 দলক তিপ্রাসা কিন্তু পুস্কাং আবু ফাইনা কিন্তু কমর খাই সিনসিমি কমরিয়া কেবল বড় হনমানো হামিয়া কমেন্টস খাই যে বড় কমেন্টস আমতি সাব খাই जों नुगैनो दं 12 জন হাই বড় সোশ্যাল মিডিয়া আমো হাইকে কমেন্টস খাই কক সাই দনে বেতন বিচারি দন গুবাগ্রা হাই যাবর আবো সিমিন সাও কিন্তু আবনো বাদে তাই দাল বড় সই তিপ্রাসাঙ্গে আবনো তে কেবল কমেন্টস খায়া नुगै दं गोबां मानसिनि तिप्रामो थानाय आंनि जिबागि तिप्रामो थान खायबायसि तिप्रामो थानि बररक साइ दङ किन्तु बंनि तिप्रामो थानि एगेन्स्ट कक साइ दङ किन्तु पाब्लिकनि क्रेडिट माननायनि बागै सिमसे दाखुब्र नुगै दं आं जे बरक जिनि जयल एक्शन कमिटि खातिनि व जों मुभमेन्ट खायनि फायनि जतन बुसकां आबु फायदिनाय किन्तु যারা যে কক সাइ गन किन्तु तिनि बरक खरसाफोर एटेन्ड खाय যারা जे चिथिर जागनाय যারা রকম জাগনাय किन्तु बरक साइबानो বিভিন্ন রকম কক কিন্তু जों जतन चिथिर गा रियाति कुन কক যত এনজিও বা যত সারা ত্রিপুরা যত পলিটিক্যাল লেভেল খানে गोबां অর্গানাইজ খাইনে কিন্তু রইতো কিন্তু কেবল বুসকাং আবু গিয়া তামবাগ আবু গিয়া শুধু পলিটিক্যাল খাইয়ে পার্সোনালি পরিফিট মাননানি বাগ সিমছে তিনি পলিটিক্যাল খাইতং ন কাইছে পিকচার ক্লিয়ার सुंबो खाइतং चाइमान सुंबो पलिटिकल खाइयोनि किछु खाइतंमोन किन्तु अ दफा कमाइ दंमोन बागै बखाताय किलिया तिनि जे फानों नागं सिदं थैनांगे थैदं तिनि सिङर जयेन्ट एक्शन कमिटि खामा पइन्ट बरर ससियेल मिडिया बुसकांगो बर आसु गैया गोबां मानर नु फैगाना न कुप्लुं बर किन्तु आबो खुब दुखनि বিষয় आबो सायानबा नानो मानाखायबा सानाम जुंगायजे कारण अ दफा कमाइ थांगाय सोंसिमि गोमागला डिएसपि खाइतंनाय रसिमि किन्तु जत तिप्रासा बुसकां आबो फाइनांतु आं बरकनो आवान खायो बरंना याक जुरखाय कयसाबो जतन फाइदि जों बुसकांनि
जों कय एक सप्ताहनि बिसिङाव जों मुभमेन्ट खायनाय राष्ट्र ग्रुप खायनाय गोबां बिभिन्न रखम जे खायजानो दंमोन खायनाय जों आमसुनो पग्रै भेन्टि रिसावहाय जे किन्तु जे माने खायनाय Ada siya to lagu already engis thangka. नोंनि थाखाय Now come once of Tabo. memorandum de woy. Ara memorandum de woy. Governor de woy. Chief secretary de woy. Amo by mother mathak jang ma amo se. ना जों जे खायजानो रुल्सफोरा गभर्नरन डेपुटेसन लिंना थांफिनि जे RCSCA नि बेपारति अबका डेट स्टप नि बगैदा ना चालु नि बगैदा आंनि ओमफ्राय Chalo to already sung. चालु थ अलरेडी उठंगा Excuse Na me, am- उलाफान सोंसि Na amo by kudu kaso jang na mane boddo to khaijana no memor do choba khaya woy. Okok se saw. আমরা सोंसाइ যিনি যিনি প্রথম স্টেপ চবানি प्रथम स्टेप सिक ए, अब দ্বিতীয় अब ग्यारेन्टी दिने स्टेप बाय अच्छा स्टेप एनीवे One against जस्ट the तरफ other. खमक लायो न सिने যত হামাই রইনে কর্মীকে কবার সারাইনি খান তিনি যে মিটিং লাইকা জয়েন্ট অ্যাকশন বড় ত্রিপুরানি ট্রাইবেলনি যারা বিভিন্ন রকম দল খাইতনের যত্ন শুন তো খবইন দङ তো दाउसा পর্যন্ত 5টা না 7টা দল খাইতে না प्राइमरी स्टेज तो सबै मात्र सबै स्टेपिङ सुरु उनकै अबनि प्रसंगे आं एकटा कक्सन उनकै ताबो आन्दोलन आरम्भ खाम उनकै आन्दोलन तेब चलिनाय जब यबन संगे त्रिपुरानि जे ट्राइबल बंगनि एकटा काहिनी এই সামান্য আগে যেরকম 1960 1961 আসামের রকম ইভেন এই যে ত্রিপুরা এককালে যে উপজাতি ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতি আবার আসে সিনি সাং আপনার খেমিসার দাম হেকেম যারা নেতৃত্ব আর সময়নি কংগ্রেসের নেতৃত্ব সুকুমার সেন সামন্ত ত্রিপুরা তোমরা যে রাজনীতি করো ত্রিপুরা রাজনীতি তোমরা বুঝে দিচ্ছ তাহলে ত্রিপুরা কোনো রাজনীতি নাই শুধু পাহাড়ি এবং বাঙালিরাও চাই পাহাড়িরা দমাইতো আর পাহাড়িরাও চাই কেমন তারা থেকে তারা সঙ্গে সংগ্রাম করে কাজেই ত্রিপুরার জন্যই রাজনীতি ত্রিপুরার জন্য সংগ্রাম শুধু পাহাড়ি বাঙালিতেই সে সংগ্রাম কাজেই তোমরা নিজেরা পথটা নিজেরা স্ট্যান্ড তোমরা তৈরি করো যুব সমিতি গঠন করো আপনার সময় করো অবনির সঙ্গে আবনি বা আগে 1947 সনে ত্রিপুরা রাজা থ্রি নাই 12 বছর স্বাধীন সংখ্যা অনুযায়ী আবং নাই তাও ভারতবর্ষ সংসার অংশীদার হিসেবে ভারত বরাক কিন্তু উনফালে ভারতবর্ষের তাও যে 124 কোটি 140 কোটি বরফ 140 কোটি বরফ সিন ত্রিপুরা রাজ্য সাই গানাই পুরি শুনো বড় কিন্তু শুনতে বলে না এই হিন্দিওয়ালা সানাই বো এই হামদারে শুনতে যা সিনি ডিএনএ সিনি যে ত্রিপুরা সারনি আকল সে সিন ত্রিপুরা সারনি একটা সেন্টিমেন্ট সে বরফ না থাকে সে যখন আপন খাই কিন্তু বুই শুনো খাই আপন খাই নাই আমার একটা কাহিনী কেটে সামনে জায়গা মুখাই ত্রিপুরাজ্য সংগ্রাম খেমাং রাজা নামল রাজা শাসন করব ত্রিপুরা কাম থাকে আন্দোলন এবং মাসুল আন্দোলন খাইনাই তাবক পর্যন্ত যে দুইটা নুগ্রহণ মুখাই আগে সালেমানি যে হেলি ধূমকেতু নকাশাগর ধূমকেতু নুগ্রহণ হেলি ধূমকেতু আবার প্রতি 75 বছর পর নুগ্রহ একই বরাবর কক ধূমকেতু নুগ্রহ খাই দেশের সারা নাঙ্গো অশান্তি নাঙ্গো মাইপিট দাঙ্গা হাঙ্গামা বিভিন্ন রকম কাহানি ওকে যাও আবসিন বড় খানি নাঙ্গো তাকে 75 বছর আগে রাজা তখন সিমি রাজা ত্রিপুরা সিমি আশা দুমকে তুমিসিন বড় মনে আছে দশরথ আন্দোলন খাবিনা দুমকেতু নুগ্রাং বরণকে আবন করে সিনি পাহাড়ি নি দুর্দশা দুর্ভোগ দেওসে বাড়ি আবন পরে ভাই কত মিলিটারি হাবাইনে কত সিন বড় রমখা টকখা মুখা টকখা
sini kata zabe domi kai wani yawo no ko gane beta bere pahari beta la za ni buga bini lo bi ko no maka wat dum ke tu do woni net to ring to mo kono to ba du to ni tabu aboni pore faine kata te fai kata graza ni to sala to graza ni to ni la gari ni boro to tin fai pasal tu bosan ko yo abu gabo ngbene ta nubya kata mo no munai mala ang apu si me ba raza fai kata ni mo kayen ni salangan tu npa na ka ba bi to a du do sa na ngam bo du do sa tigin na mo dam ka hai o dum ke du do kai na sin du do sa na dam ka raza ya bezar khana ke lang ta ko kai bulan BJP pin thangka ngai yang ta si lagu kai mana sin tong thai jaga te ke san te wa sara kai en bagi kai ngai ta mono net tabu putun to jen du ke ko mun kai sin pahari ro kepal hamyano songram ma kai tu songram kai dino songram modde no jetong ju jamon kai pahari ro ni songram pahari ro ni ko andolan নেতৃত্ব নির্ভর কিছু সিন্নে নাই ওয়াসলাই ওলা ওলা থামাই তার নেই যে নতুন সংগঠন নতুন চেষ্টা থাকবে গঙ্গা আশা খাইব মুখাই মুখাই সুতাবো নেতৃত্ব নির্ভর সুতাই নেতা খেলিয়ে গ্রামে গঞ্জে পাহাড়ে যেখানে পারা বর্ষে সংগ্রাম মাখে সচেতন মাংলাই তো para para gana jarak mulai para gana wasau bu masa pakai mulu sau pakai juga abang mai tu bicara ini semua itu din songram net itu nanti ke paine kita tahu tolan itu ke songram paine ambil ni sakit sini pahade bolongo flight nai ko nukung kisi nukung kebai nok kebai ke sial kebai hak lagi kau je asik masa eman yang tu nai borok ni থেকে borok সচেতন নাই borok টিম খেলে borok কবি নি মুখ খেলে borok থানে সুখ নাই borok সময় মা খেলে আমি শুন তামন নেতৃত্ব সেটা পলিসিগতভাবে ko tam sini pahari base gram base kini sukte ba মানে ইনভেস্টরটা টাকা রাখতে borok সুখ নাই Lembosara Bagbariwo Tongma, Rajashri College of Education and Skill College, Tripura Hapangbai Goshimung Manjak, Te Tripura University ni affiliated eba Rungkhungo Chitokja Kaisa English Medium College. Oro Physics, Chemistry, Mathematics, Botany, Geology, Human Physiology, Geography, English, Kokborok, Political Science, History, Education, Philosophy, Sociology, or subject of Porijago, or Rungno Kotoro, Pornerongno, All India, Competitive Amjamurungni Bagibo, Maganang no Frungjago. Ring Sunarung Bagai, Tugai, Duda, Mentor Tongo, Tei Tongo, Bas Malkuni Sepsap, Tongo Kusubremni, Laboratory, Smart Class, Babai Buri, Nighthawk Krangjak, Tongberni Bishingo Shonsajak, Rajashri College, Khas Rangino, Subsutara Novochawi, Lekapura Klaimano, Haike, Leriawi, Dinino Fadi. Nini Ani Jodani College, Rajashri College of Education and Skill. Nikuma, Bagbari, Lembosara, Tripura. Kokdug number 9873673875.